हेलो स्टूडेंट्स जय जगन्नाथ पिला माने तुम मानकर आज बर्तमान थर्ड सिलेक्शन ऑलरेडी बर्तमान पब्लिश हो सारा पिला माने तो किसी पिलांकर कौन होउची ना से मानकर इंटिमेशन लेटर पिला बर्तमान शो करूना आर्थरक भी तुम पिला सेकेंड सिलेक्शन भी सेमती होता बर्तमान किसी पिलांकर भी तंकर नॉट सिलेक्टेड लिखुची आउ किसी पिलांकर जो मानकर मन पसंद कॉलेज आसी जाइए आउ किसी पिलांकर कौन होइची ना मन पसंद कॉलेज रे आसीनी ताहले से माने कौन करिवे टोटाल डिटेल्स रे मु कहिबी आज रो वीडियो रे आ कट ऑफ मार्क केमिति कौन चेक करिवे सेटा कहिबी बर्तमान थर्ड सिलेक्शन रो कट ऑफ मार्क बर्तमान आसी साइलानी तो देख पिलाने केमी तुम निजे चेक कर मु टेलीग्राम चैनल लिंक देदेवी तुम से जाकि डायरेक्ट क्लिक करके देखिपार तो ये देख तुम ऑल लिखाई ये तुम 2026-27 लिखाई डिस्ट्रिक्ट तुम अनुगुल पड़ी तुम निजर डिस्ट्रिक्ट पकेब कॉलेज किसी पक्का रखा ना तुम अनुगुल डिस्ट्रिक्ट जी सब कॉलेज अच्छी से सब आस भारी सिलेक्शन टाइप आम थर्ड सिलेक्शन ताल देखिया पिला एथर केते कौन कट ऑफ आमर जामें से डिटेल्स देखिया पिला माने कु कॉलेज रे केते कौन कट ऑफ आमर आम फास्ट देखिया कौन ना देखीदे आमर कॉलेज सिलेक्ट करदे फास्ट आम आम डिस्ट्रिक्ट कटक डिस्ट्रिक्ट पकईदे आम डिस्ट्रिक्ट फास्ट कटक पकईदे देख कटक पकईले तापर आम कॉलेज नेम चूज करदे कटक डिस्ट्रिक्ट रे आम कॉलेज नेम आम बर्तमान चूज करिया कॉलेज नेम आम चूज करिया जे कौन गोटे कॉलेज आम बांकी कॉलेज आम पाखापाखि बांकी कॉलेज तो बांकी कॉलेज फास्ट देखा केते कौन आम कटअप नहीं तो देख आम ये पकईकी आम शो कलापर देख ये आम देखला देखिपे ये तुम कटअप केते कौन जाइए देख तुम ये आर्ट्स अच्छी आर्ट्स इंग्लीश अच्छी तापर हिस्ट्री अच्छी होम साइंस अच्छी ओडिया अच्छी ओडिया देख जेनेराल पिलांगर बाबर कि कटअप जाइए जेनेराल पिला तो अधिकांश पिला सबुथिरे अधिक तो यहाँ निहाती तुम जानथि अधिक तो निहाती जीव एससी एसटी कम एससी बीसी देख देती गोटे सब्जेक्ट एससी बीसी ये 69 ये आम 70% जाइए 69% जाइए एससी बीसी तो कटअप पिलाने आर्थर तुलना तो पिलाने कमी बहुत पिलाने कटअप कमी एथर टी तो देखा तो कटअप केमी कौन जाइए 66 तापर 63 एमि सब पिलाने जाइए तुम हिस्ट्री तुम 35% जाइए कटअप तुम निज निज कॉलेज पिलाने चेक कर निजर जो कॉलेज जो डिस्ट्रिक्ट जाऊँगी तुम देख केते कौन कटअप एथर जाइए आ स्पॉट रे पिला माने तुम स्पॉट पाई कौन करा पड़ो ना स्पॉट पाई तुम 4 तारीख रे तुम रैंक कार्ड गोटे आसो रैंक अनुसार तुम कॉलेज अनुसार तुम रैंक केते रैंक अच्छे तुम जना पड़ ताहले पिला माने तुम मानकर जो कॉलेज रे आग तुम मानकर थिबो कौन कहली जो कॉलेज तुम मानकर आग थिबो रैंक धन्य 4-5 कि 6-7 आड़ू थी से कॉलेज रे मिलबार तुम चांस टिके अच्छी पिला माने किंतु जदि आसी 20-23-25 याडू जदि अधिकांश तलू तलू आसी ताहले पिला तुम ये कॉलेज अप्लाई करबो नाही टोटाली करबो नाही तुम तो मिलबनी कारण तुम आगु आहुरी अच्छी पिला बुझिपारे कि तुम तो कटअप के चेक कर मुझेदेली आउ जो इंटिमेशन लेटर कथा पिला माने तुमने देखिपो तुमने साम साइड को भी जीव से जो गोटे ये मुविंग कला वाला गोटे लेखा आसूब से सेकेंड सिलेक्शन लेखा आसूची तो बर्तमान थर्ड सिलेक्शन तो बाहरलानी सेकेंड सिलेक्शन जाए लेखा आसूची ताहले अपडेट पिलाने है तो इंटिमेशन लेटर अपडेट होगापी पिलाने तुमने राति जाए वेट कर आर्थर तो 8टा पाखाई आई तो आर्थर देख पिलाने केते तुम कौन आसूची देखिया पूरा डिटेल्स आम कि व्यस्त हवा दरकार नहीं पिलाने मुझे तुमको भिडियो पूरा डिटेल्स से बुझे देखी आ जो मानकर सिलेक्शन पिलाने है जदि आगु कौटी एडमिशन कर तो बर्तमान स्पॉट पाई वेट कर देन फेज 2 पाई बुझिपारे ती पिलाने कारण तुम ऑलरेडी आगुआ गोटे एडमिशन हो किसी चिंता कर दरकार नहीं स्पॉट आउ फेज 2 तापर तुम डिपेंड कर जो पिलानकर आगुर आसी नाला थर्ड सिलेक्शन रे आसिला तो से माने कौन करेंगे फ्रीज करेंगे पिलाने जदि न करे तुम एडमिशन कैंसल हो पुणी फ्रीज को पिलाने करेंगे से पिलाने करेंगे जो मानकर मन पसंद कॉलेज आसी जाइए आ जदि आगुरी भी फास्ट सेकेंड सिलेक्शन रे तुम मानकर आसी नथिला बुझिपारे पिला माने एते कि कथा पिलाने जहाँ कहूँ भल भाव बुझ फास्ट आ जो पिलानकर किछि पिलांकर कहूँ ना से मानकर आसी कि मन पसंद कॉलेज आसीनी
ତାହେଲେ ଆସିନି ଯଦି ତୁମେ ମାନେ ସ୍ପଟ୍ ପାଇଁ ୱେଟ୍ କର, ଭଲ ହେବ। ଆଉ କିଛି ପିଲାଙ୍କର ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ କି ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଯଦି ଶୋ କଲା କଲେଜ, ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ତୁମେ ଫ୍ରିଜ୍ ଅପସନ୍ ଚୁଜ୍ କରିଦେବ, ବୁଝିପାରିଲେ। ନହେଲେ ପୂର୍ବ ଆଡ଼ମିସନ୍ଟା କ୍ୟାନସଲ୍ ତୁମମାନଙ୍କର ହେଇଯାଇପାରେ। ଆଉ ଯାହାର ବି ଯାହା ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ପଚାରିପାରିବ, କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଲାଇଭ୍ କରି ଦେଖେଇଥିଲି ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ଟା। ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଲାର ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ପିଲାମାନେ ତୁମେ phase 1 ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ହାଜ୍ ବିନ୍ ପବ୍ଲିଶ୍ଡ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଇନି, ଆଉ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ତୁମର କୁଆଡ଼ୁ ବାହାରିବ? ତୁମେ ଭାବ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ପିଲାମାନେ କେମିତିଆ, ପିଲାମାନେ ୱେଟ୍ କରିକି ବସିଲେଣି କିନ୍ତୁ ଏଯାଏ ସେ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିନି। ତ ଦେଖ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲଗ୍ଇନ୍କୁ ଯିବେ ଫାଷ୍ଟ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲଗ୍ଇନ୍କୁ ତୁମେ ଯାଇକି ଏଇଠି ନିଜର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ପାସୱାର୍ଡ଼ ପକାଇଦେବ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପକାଇ ଦେଉଛି। ତ ଦେଖ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାସୱାର୍ଡ଼ ହେରା ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋର ଏମିତି ଶୋ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି। ଦେଖ ତୁମ ଆଗରେ ପୁରା ଲାଇଭ୍ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି, ହେଉଛି ନା ଦେଖ ଏଠି ପିଲାମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଶୋ କଲା ଏଇଠି, ଦେଖ CAF ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେଖାଉଛି ପିଲାମାନେ। ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ଏଇଠି କେଉଁଠି ତୁମମାନଙ୍କର ଶୋ କରୁନି। ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ଆସିଯିବ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଜଣେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଶୋ କରୁଛି ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ କେଉଁ ପିଲାଙ୍କର ବି ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ପିଲା ଶୋ କରୁନି, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବି ଶୋ କରୁଛି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅ। କାରଣ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଅଧିକାଂଶ ପିଲାଙ୍କର ଶୋ କରୁନି, କମେଣ୍ଟ ବି ପିଲା କରିଥିଲେ ଶୋ କରୁନି ବୋଲି। ତ ଏଇଠି ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ଦେଖେଇବ ଯେତେବେଳେ, ତାପରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ ଆଣିବା କେମିତି କେଉଁ ଅପସନ୍ ଶୋ କରୁଛି, ଫ୍ରିଜ୍ ଅପସନ୍ କେମିତି କ'ଣ ଶୋ କରୁଛି, ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ। ଟୋଟାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିବି। ତ ଆଗ ସେଇ ଅପସନ୍ଟା ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ଟା ଶୋ କରୁ ପିଲାମାନେ, ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ କରିବା। ଯାହାର ବି ଯାହା ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ପିଲାମାନେ କହିଦିଅ, ମୁଁ ତାପରେ ପୁରା ପ୍ରପର୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ଯେଉଁ କିଛିଟା ପିଲାମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତୁମମାନଙ୍କର ବି ହେଉଛି ସେଇଟା ତୁମେ ଆମ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କାରଣ ତୁମର ଏକା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନୁହଁ, ଅଧିକାଂଶ ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ବି ହେଉଥିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆସିନି ପିଲାମାନେ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମନପସନ୍ଦ କଲେଜ ପାଇନାହିଁ ତ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। phase 2 ତୁମମାନଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିନିଅ ଫାଷ୍ଟ। ଯଦି ବି ତୁମମାନଙ୍କର ମାର୍କ ପିଲାମାନେ କମ୍ ଅଛି, ତ ଯଦି ଆସିପାରୁନି ତ ତାହେଲେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନା, ଆମର ପାଠ ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଲସ୍ କରିବା ଦରକାର ଯେମିତି ନୁହଁ ପିଲାମାନେ। ପାଠ ପଢ଼ି ଯେଉଁ କଲେଜ ଯାଇକି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ ଲସ୍ ହେଲେ ତୁମର ବହୁତ ଲସ୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। କାରଣ phase 2ରେ ବି ଯେତିକି ଆଗରୁ ନିୟମ ଥିଲା, କାରଣ ଏଇଥର ତ ନୂଆ ନିୟମ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ phase 2ରେ ଯେଉଁ ନିୟମ ଆଗରୁ ଥିଲା ସେଇଟାରେ ତୁମର ଖାଲି ଗୋଟେ ଫ୍ରିଜ୍ ଅପସନ୍ଟେ ଆସିବ। phase 2 ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପକାଇବ ଗୋଟେ ଖାଲି ଫ୍ରିଜ୍ ଅପସନ୍ଟେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆସିବ। ସେଇଟା ତୁମେ ଯଦି ମନପସନ୍ଦ କଲେଜ ଆସିଲା ପଢ଼ିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ସେଇଠି ସ୍ଲାଇଡ଼୍ ଫ୍ଲୋଟ୍ ଅପସନ୍ କିଛି ଦେବନି, ବୁଝିପାରିଲେ ଏତିକି। ଆଉ ସ୍ପଟ୍ କଥା କହିବି, ଯଦି ସ୍ପଟ୍ରେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ପିଲା ଅନେଇକି ବସିଛନ୍ତି, ଖାଲି ତୁମେମାନେ ନୁହଁ ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ପିଲା ସ୍ପଟ୍ରେ ଅନେଇକି ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍ ତୁମମାନଙ୍କର କଟଅଫ୍ ତ କମିଛି, କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ପିଲାଙ୍କର ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଯେତିକି ବି ବୁଝିଲିଣି ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକାଂଶ ପିଲାଙ୍କର ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଯାହା ବି ଯାହା ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତୁମେ ସାମ୍ସ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିବ 155335, ନହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଇନଷ୍ଟା ଆଇଡ଼ି ଆମର ଅଛି। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପିଲାମାନେ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯିବେ, କାରଣ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ +3ର।